वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा शाहिद और आप देख रहे हैं PSA डिजिटल न्यूज़ चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। जुमले छोटे छोटे लिखते हैं लेकिन दास्तान इतनी बड़ी लिख देते हैं कि ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही एक बाबा रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श आज के करीब झटकी सीधी सिंपल सादी बात कहते हुए कहने लगे, मामरे के छुट गए प्यू मरे कर मिला शाला वीर किसे उजड़ जागा सूरत मादी जिसने काबा तक ना होवे सूरत मादी मैं बोर चढ़ोगी
چھپا لینا، کملی میں چھپا لینا، کملی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ذوالفقار، آج جو ہمارا مل بیٹھنا ہے، یہ دیوان صاحبان، ان کے ساتھ ہم اظہار تعزیت کے لیے سبھی احباب تشریف فرما ہو آئے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے اور غلطیاں معاف فرمائے. ماں کی تو ایک بڑی شان ہے جو مختلف طریقوں سے آپ سے بات فرما چکے ہیں. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اذا دخلت الجنۃ سمعت فیہا قرا. جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے قرآن پاک کی آواز کو سنا. قرآن پاک کی آواز کو سنا. صحابہ کرام حیران تھے کہ یہ کس کی آواز ہوگی، شاید فرشتے پڑھنے والے ہوں گے. میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو قرآن کی آواز میں نے سنی ہے قرآن پاک کی، وہ حارثہ بن نعمان تھے. حارثہ بن نعمان تھے. چند منٹ کے لیے بس ایک یہ حدیث ہو رہی تھی 15 روز کی ایک بات. وہ حارثہ بن نعمان کی آواز تھی جو میں نے سنی ہے. صحابہ بڑے حیران ہوئے، آقا وہ تو فوت ہو گیا، یہاں دنیا سے چلا گیا، قبر بن گئی، پھر وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ پھر جو ہے جنت میں آواز سن رہے ہیں. جب اس صحابہ کرام حیران ہوئے تو آقا پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم تو اس بات پہ حیران ہو گئے ہو کہ وہ مر کے قرآن پڑھ رہے ہیں، مجھ سے یہ پوچھو کہ اس کی آواز میرے تک پہنچی کیسی ہے. اس کی آواز میرے تک پہنچی کیسی ہے؟ ہاں یا سنا فرمائیے. فرمایا کان ابر الناس بامہ، وہ اپنی ماں کے ساتھ بڑی بھلائی کرتا تھا، ماں کا بڑا ادب کرتا تھا. ماں کھولا، کیڑے کو اٹھایا اور نیچے گرانے لگے تو وہ کہنے لگا ارے ظالم ظلم نہ کر، ظالم ظلم نہ کر. آپ فرمانے لگے یہ ظلم ہے، تیرے میں کیڑوں کو صاف کر رہا ہوں، تیرے ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، میں صفائی کر رہا ہوں، نابینا ہے تو، آنکھوں میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہے، تیری تکلیف کو دور کر رہا ہوں. بڑا وہ بندہ ہے جو بھائی کی تکلیف کو دور کرے. میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں. ہمیں چاہیے نا اس عظیم مواقع پر جو ہے نعت خوانی ماشاءاللہ خوبصورت ہے، بڑی اچھی ہے، لیکن اس میں پند و رسائی کی بات بھی ہونی چاہیے اور والدہ کی خدمت، والدہ کی خدمت. اور جو ہے میں ظلم کر رہا ہوں، تیرے کیڑے نکال رہا ہوں، بس 1 منٹ کے لیے بات کرتا ہوں. یہ ظلم ہے؟ کہاں ظلم نہیں ہے کہ اور کیا ہے؟ بڑے حیران ہوئے. اس کی جو ہے زبان سے یہ الفاظ نکلے الحمدللہ الذی آتانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. مالک تیری حمد ہے. اور میں غریب پاگل آدمی پہلے کیڑے نکال رہا ہوں، تجھے ظالم کہہ رہا ہے، اب یہ کہہ رہا میری اللہ کی حمد ہے. وہ تو اندھا ہو گیا ہے، کیڑے جسم میں ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے. اس نے کہا بے شک ٹھیک ہے، معذور ہوں، نابینا ہوں، کیڑے ہیں جسم میں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ نے مجھے خبیث تو نہیں بنایا، ظالم تو نہیں بنایا، اللہ نے مجھے ظالم تو نہیں بنایا، شرابی تو نہیں بنایا، والدہ کا گستاخ تو نہیں بنایا، اپنا جو نافرمان تو نہیں بنایا. میں اس پر رحمت کروں مالک. ہاتھ چلے جائے کوئی بات نہیں، پاؤں نہیں ہے کوئی بات نہیں، جسم میں کیڑے کوئی بات نہیں، نابینا کوئی بات نہیں. مجھے تو نے گستاخ نہیں بنایا، مجھے اپنا اور اپنے پیارے محبوب کا فرما بتایا. اس عظیم موقع پر فائدہ حاصل کرتے ہوئے یہ جو ہے میں آپ کو بات چوت کر رہا ہوں. ولی اللہ کی بات بھی اور ایک حدیث پاک بھی. اللہ پاک اس قسم کے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مرحومہ جو ہے مکرمہ ان کی درجات کو بلند فرمائے. سبھی کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. کافی لمبا جو موضوع بیان ہو سکتا ہے لیکن چونکہ یہ
रोसा हजरात और सभी अहबाब काफी देर से यहाँ तशरीफ फरमा हो। ये तो मैं तल्लक की बिना पर, वरना मैं तो खत्म शीफ पढ़ाता, तल्लक के है सभी से तल्लक है मेरे किलावाद गिरामी का, और मैं भी खातिम सभी का। लेकिन ईमान से बात जो है हमारे मुकर्रमीन मोअज़्ज़मीन है, इनसे सिर्फ आपका तल्लक सिर्फ आप नहीं होगा, लेकिन इनसे तल्लक मेरे वालिद साहब का भी है, मेरे दादाजी का भी है, मेरे परदादे का भी है। ये सिर्फ इनसे नहीं, इनके वालिद से, इनके दादे से, परदादे से, ये जल्दी कुश्ती जो है तल्लक है। अल्लाह पाक इस तल्लक को कायम रखे। ये तल्लक भी जो है बहुत बड़ी बात है। एक जिक्र में एक बात, और मैं के वालिदैन के मरने के बाद भलाई की चीज है, वालिद खुश होती है। अस्सलातु अलैहिमा, उन पर इबादत जनाजा पड़ी है, वालिद खुश होती है। व इस्तिग़फ़ार लहुमा, दूसरी बात आका पाक ने फरमाई, हज़रत सुभान की औलाद फरमाती कि उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगी जाए, वालिद खुश होते। तीसरी बात फरमाया इकराम व सिद्दीक़ की हिमा, उनके दोस्तों से मोहब्बत करना, उससे वालिदैन खुश होते। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने तल्लक निभाया है। अभी तो तल्लक निभाने के लिए जनाजे में भी शामिल हुए, कल दुआ के लिए भी आए, और फिर आज ही मेरे मोहतरम मुकर्रम जो है सभी जो है शहरियार और उसे जो है शहजाद भाई सभी मेरे मोहतरम है, मेरे प्यारे भाई शासिफ साहब ने कल भी फोन किया, अभी भी, आज भी, और फिर भी मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह पाक इनकी वालदा साहिबा और इनके वालिद गिरामी को दर्जात को बुलंद फरमाए, करबल करो जिन्होंने से ज्यादा बता नसीब फरमाए, हमें वालदा की इज्जत की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व बारिक या इलाही। الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن
يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وسلم बरुए पाक मजबी सैयदुल मुरसलीन ख्वाजा कायनात खुलासाए मौजूदात
सरदफ्तर मखलूकात रहमतन लिल आलमीन अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मातफान निशान जमी आल औलाद अस्हाब अज़वाज मातफान हज़रत निशान आले औलाद अस्हाब अज़वाज ख्वाजा खाजगान शहंशाह मेहरबान शाह फरीदुद्दीन रसूल गंज शकर शहंशाह मेहर उमर अता रसूल हिंद वली ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गौस सगदानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी शाह हज़रत ख्वाजा पीर पनाह रहमतुल्लाह अलैह। या अल्लाह इन बुजुर्गों के वसीला जलीला से जो पढ़ा गया और मेरे दिल किया गया जितने कुरान मजीद है सूरह यासीन बैनात आयात मुबारक सूरह मुल्क शरीफ कलमा पाक बेशुमार दुरूद पाक बेशुमार और रहमान शरीफ दस्तवा जो जो सवाब बचे हुए माशाअल्लाह तीन कुरान पाक का सवाब 30 बार और सूरत मुदस्सिर का सवाब सूरत रहमान मुज़म्मिल का तमाम कलमात जो पढ़े गए जिसने पढ़े जितने पढ़े गए सब का सवाब इलाहुल आलमीन तेरी बारगाह अंदर बेकसूर बेपनाह के अंदर तोहफतन नजरानतन अक़ीदतन प्यारे नबी दे वसीला जलीला दे नाल नेकोकारां दे वसीले दे नाल ख्वाजा खाजगान ख्वाजा पीर पनाह दे वसीले दे नाल तेरी बारगाह में पेश करने या अल्लाह इसको कबूल और मंजूर फरमा। जो सवाब तेरे दरबार आ गया तो हाज़िर मोमिन मोमिनात वल मुस्लिमीन मुस्लिमात कुल्लुहुम प्यारे नबी दे वसीला जलीला दे नाल इलाहुल आलमीन जनाब दीवान इश्तियाक अहमद ज़ौजा मोहतरमा मरहूम और माई सवात करते जो खानदान जो दुनिया तो सफर कर गए तमाम गैरों बख्शा खसूस माई साबिरों बख्शा मरहूमा दी इलाहुल आलमीन कबर नु अपने नूर नाल मुनव्वर फरमाए बड़े बड़े सदके दे नाल उन्हां दी कबर नु मुनव्वर फरमा दे कबर नु जन्नत बाग बाग बना जन्नत दे गड़े च बचा इलाहुल आलमीन जो इस महफिल के अंदर तेरा नेक ते मखदूम बंदा है उहदे वसीले नाल साडी सारे दी दुआ कबूल फरमा के मरहूमा दी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा के जन्नतुल फिरदौस नईम अता फरमा दे बाकी सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नूर अशरी मुहम्मद व आलि व अस्हाबी व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बारिक वसल्लम। दुआ खैर के लिए जनाब पीर बना के सगादार से आज़ाद हज़रत गुलाम फरीद साहब वापस Thank you.